السلام عليكم. سلام مدام زينب. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. مرحبا بلي ديستريبيتور اللي حاضرين معنا اليوم. مرحبا بكم pour la présence ديالكم pour assister une formation sincèrement très importante, une formation اللي غادي نستافدوا منها ان شاء الله كاملين. Donc déjà je vais féliciter هاد la personne اللي غادي تعطينا هاد لا فورماسيون قبل ما غتبدا ومن بعد بيان سور غادي نفيليسيتو عاود من بعد parce que sincèrement c'est une personne qui est toujours là, elle assiste toujours aux formations à chaque fois sincèrement معنا وما غاديش نطول بزاف. انا كنت بغيت نقدم انا ولكن غادي نخلي واحد لا بيرسون غادي هي اللي بغيت تقدمها وبانت لي دابا دخلت معنا. غيتفضل سي العسري باش يقدم لنا هاد لا بيرسون اكسبسيونيل. وي سي العسري تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله على لي ميور. وعليكم السلام. ميرسي بوكو مدام زينب. فيليستاسيون الناس اللي حاضرين معنا. aujourd'hui ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لو تيم اللي تري امبورطون وغادي نشوفوه مع ان اكزامبل وبيان سور لا نوت ديالكم غادي تكون في الاخر ديال لا فورماسيون وانا متاكد بلي غادي تعجبكم كاملين تو سامبلومون باسكو هاد لا بيرسون ما عندهاش وكان سافوار في كوتي ديال ليمينيم. سي با كي كان اللي عندها تجربه في ليمينيم ولكن دخلات صغرات راسها وخوات كاسها تبارك الله. عندها ان غون باجاج الحياه في كل شيء مين في لي برودوي ولكن جو بارل با دو برودوي ديال جونيس. و توجور كيما قالت الاخت زينب كتحضر نيزيتي با كلكم اي واحد تعطات له فرصه وعنده الوقت يدخل لشي فورماسيون ما يقولش راه ديجا شفتها باسكو كل نهار كنستافدوا نقطه. لا ميم شوز بور موا. دونك حتى انا دائما هنايا الاخت زينب اي واحد فينا هنايا اللي دار اللي كاينين والناس اللي حاضرين اي واحد كيحضر الا كل نهار كيزيد شي حاجه واخا يزيد غير كيفاش يتعامل مع الناس. دونك ما غاديش نطول عليكم كيف قالت الاخت زينب. Tout simplement, c'est une simple distributrice qui aujourd'hui a un excellent travail, que ce soit au quotidien, l'organisation de la Tabarakallah, c'est la position exécutive. Prochainement, Inch'Allah, Jad, ما بقى ليها والو. وخدات لو سافوار ديالها في البرودوي سورتو الباك ديالها جاها. وهاد البيرسون حتى هي عطاتنا ان كود مان ميم في لي زادريس ديال الناس اللي تعاملت معنا وتعاونت معنا باش حتى هي نوصلوا لو ماكسيموم ديال لي برودوي لي ديستريبيتور. Donc, c'est tout simplement notre chère الأخت ديالنا كاملين اللي كنحترموها الأخت سميرة من مدينة الرباط. وتفضلي. شكرا بزاف. السلام عليكم. Merci Madame Zineb, merci Monsieur Lassé pour ce témoignage. J'espère تكونوا كتسمعوني مزيان. Là aujourd'hui excellent. تفضلي. Oui, 5 sur 5, bravo. D'accord, c'est bien. Alors, j'espère que vous êtes tous en bonne et parfaite santé. Aujourd'hui, c'est la première fois اللي غندير une formation. J'espère être à la hauteur. Donc, نبداو على بركة الله. Alors, غادي نهضروا على la gamme Lumines. Donc, le principal objectif de Jeunesse Globale est de fournir une gamme de produits et services qui sont capables de stopper ou à défaut de freiner et de retarder le vieillissement prématuré tout en gardant une forme physique, mentale et affective exceptionnelle. Et pourquoi pas remonter le temps en rajeunissant au sens propre du terme. D'ailleurs, pour l'élaboration de ces produits, Jeunesse Globale s'est appuyée sur le savoir-faire d'un comité scientifique fort et des pionniers de la cellule souche et des chercheurs. Jeunesse Globale propose de nombreux produits réunis dans le système YES, Youth Enhancement System, système de valorisation des jeunes. C'est un vaste choix de produits de beauté et de bien-être innovants
que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Une gamme exclusive a été créée pour vous aider à paraître jeune, à vous sentir jeune et à vivre jeune. Et elle s'appuie sur de solides bases scientifiques et une technologie de pointe. Cette gamme s'appelle Lumines. C'est la première gamme cosmétique issue de la technologie des cellules souches. Cette technologie, on en a tous entendu parler. On sent que les cellules souches est quelque chose qui est en train de révolutionner le monde médical. Et, eh bien, Jeunesse est la première société qui a créé une ligne cosmétique complète issue de cette technologie. C'est une ligne de soins pour la peau lumineuse qui redonne vitalité et éclat à la peau. Elle stampe visiblement les rides et ridules et relève une peau éclatante de jeunesse. Donc, la société, juste à titre d'information, بالنسبة للناس اللي ما عارفينش, il est peut-être utile de rappeler que la société fabrique elle-même ses produits. Elle ne possède pas de sous-traitants, ce qui lui permet d'exercer un contrôle total sur la qualité des produits. Donc, oui, ça نهضروا على la qualité, c'est la qualité vraiment زوينة بزاف. Donc, on va découvrir ensemble les bienfaits des produits de la gamme Lumines, leurs caractéristiques et la bonne manière de prendre soin de sa peau. Donc, on sait très bien que la pollution, le soleil, le froid, le stress, la fatigue, le maquillage, face aux agressions extérieures et au rythme de vie quotidien, il est très important de prendre soin de sa peau chaque jour. Alors, comment le faire? 5 conseils pour améliorer l'état de sa peau au naturel. Et quand on dit 5 conseils, automatiquement, on va dire les 5 produits. On va commencer par le cleanser. Le produit, il est fait à base d'aloe vera, extrait de thé vert et vitamine A et E. وكنا سنعرفوا الأهمية ديال هاد les ingrédients بالنسبة la peau. Donc, ce gel est réparateur, rajeunissant, il répare la peau, il répare la peau plutôt à absorber les bienfaits de la gamme de soins. Ou les caractéristiques dialo, il nettoie les ingrédients, il nettoie les impuretés, il exfolie et il prépare la peau à une routine de soins. Donc, il faut nettoyer et démaquiller sa peau matin et soir. Cette première étape, elle est très importante pour pour avoir une jolie peau. Donc, la façon... Samira, s'il vous plaît, vous avez un problème de connexion? Pardon. Donc, la façon d'utilisation, une petite noisette, du gel nettoyant. Oui. D'accord, c'est bon, c'est bon. ما كتسمعونيش؟ دابا سي بون، دابا سي بون. كتسمعوني؟ دابا مزيان. الو وي داكور. فين حبست؟ ما عرفتش انا فوقاش ما بقيتوش كتسمعوني. هضري على كلينزر. هذيك une petite قلت اللي قلتي. D'accord. Donc, la façon d'utilisation, une noisette du gel nettoyant au creux de la main avec de l'eau tiède. علاش بالضبط de l'eau tiède? Parce que ça aide les pores باش يتحلوا. Comme ça, il faut bien frotter pour donner de la mousse qu'il faut étaler sur l'ensemble du visage et cou, du bas en haut, avec des mouvements circulaires minimum 30 secondes. Donc, ce nettoyage doit être réalisé bien sûr en douceur, sans agresser ni abîmer la peau. Alors, après le cleanser, il y a bien sûr le produit le plus puissant de la gamme, c'est le sérum. Donc, c'est un produit qui est puissant parce que tout simplement, il contient
en très forte concentration la Techno Age APT 200, exclusive à jeunesse, et sublime l'éclat de la peau. Elle est créée par le docteur et chercheur Nathan Newman. Ce sérum incontournable composé d'ingrédients végétaux qui sont l'extrait de tubercules de patates douces. Donc, elle atténue visiblement les rides et les ridules. Elle ravive grâce à ses antioxydants et des vitamines. Et puis, elle régénère pour révéler un teint plus unifié. Le sérum, il est très puissant. Donc, automatiquement, après avoir utilisé le sérum, on passe à la crème de jour. Bien entendu, le sérum, من غير les effets اللي هضرت عليهم, il y a beaucoup d'autres choses. هو بالنسبة les enfants, on peut utiliser ce produit. هو آمن بالنسبة للأطفال, ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبة les jeunes filles qui ont un problème d'acné, et même pour les femmes âgées, اللي عندهم le relâchement ديال la peau, et pour les peaux dilatées. Donc, automatiquement, il agit même sur les taches qui sont superficielles. Automatiquement, après le sérum, on va passer à la crème de jour. La crème de jour, l'avantage اللي فيها بالنسبة la crème de jour ديال la gamme Luminess, c'est qu'elle joue deux rôles importants. La première des choses, elle nourrit et protège au quotidien l'éclat de votre peau. La peau garde toute sa fraîcheur et son éclat. C'est une crème aussi qui protège grâce à son écran SPF 30. Donc, elle rafraîchit grâce à un mélange spécial de vitamines et de antioxydants. Elle hydrate la peau pour la rendre visiblement plus douce. Et elle est toujours à base des produits ou bien des ingrédients qui sont naturels. Spécialement, j'aimerais parler des produits اللي درت منهم la crème de jour, parce que c'est très important de parler de ça. Et il s'agit d'un ingrédient qui s'appelle la Chlorella vulgari. Donc, c'est une algue numéro 1 qui détoxifie. C'est un détoxifiant très fort. Donc, c'est une crème qu'on utilise pour rafraîchir et pour hydrater, mais en même temps, pour protéger notre peau contre les rayons solaires, parce qu'il contient un SPF 30. Alors, pour la protection, d'abord, l'hydratation, elle rafraîchit le visage. On va parler de la protection, et c'est une chose qui est très importante. بالنسبة لune crème باش يتجمعوا فيها جوج ديال الخصائص, c'est pas donné, ما كايناش في la plupart ديال les crèmes. On sait très bien que le soleil est le principal ennemi de la peau. Si la peau est trop longtemps exposée aux rayons du soleil, cela peut entraîner des coups de soleil, avoir des liaisons cutanées plus ou moins profondes ou là qui sont très importantes. C'est pour cela qu'il faut appliquer un écran total avec un indice adapté à sa peau et renouveler l'application régulièrement. Le second ennemi, bien sûr, c'est le froid. Face à lui, la peau il devient sensible, sèche, rouge, tiraillée. Et c'est pour cela qu'il faut choisir un bon produit. Donc, il n'y a pas mieux que notre crème du jour Luminess SPF 30. C'est la routine qu'on fait pendant la journée. Et pendant le soir, bien sûr, on doit parler d'abord du sommeil, parce que pour laisser la peau respirer ou pour avoir une peau en bonne santé, il faut d'abord avoir une bonne hygiène de vie, et c'est fondamental. Donc, après, on va passer à la crème de nuit. La crème de nuit, on sait tous que pendant la nuit, les cellules de la peau se régénèrent. Donc, c'est une crème de nuit réparatrice. Et c'est une formule rafraîchissante
qui aide à réparer les signes de vieillissement cutané pendant le sommeil. Elle contient des ingrédients hautement hydratants et revitalisants et estompe visiblement les ridules grâce à la technologie APT de sang. Donc, il répare la peau qui est fatiguée pour pour se réveiller avec un bon éclat. Il hydrate ou fait des ingrédients qui sont très importants. Elle régénère avec des vitamines ou fait les antioxydants. Donc, les ingrédients d'Elha, ils sont vraiment exceptionnels. À part la technologie de son APT, et les extraits de plantes, pastèques, lentilles, thé vert, ou كاين واحد le passiflore pourpre. C'est une plante grimpante, soigne les blessures et les ecchymoses. Donc c'est une crème اللي عندها واحد الدور مهم بالنسبة للاغام وبالنسبة للبنادم اللي غادي يستعمل لاغام كلها. Donc la crème de nuit, elle est très très importante. هاد الشيء بالنسبة les personnes اللي عندهم une peau normale وما عندهمش les taches. بالنسبة les gens qui souffrent des taches, ils peuvent toujours utiliser le gel éclaircissant. Le gel éclaircissant, il contient des ingrédients qui protègent la peau, plus la technologie APT de sang et des vitamines B3 pour un teint irréprochable, idéal pour tous les types de peau. Et sa formule légère, elle aide à estomper les pigmentations et les imperfections tout en laissant le grain de peau pour lui redonner son éclat. Ses caractéristiques, bien sûr, elle éclaircit, atténue visiblement les décolorations de la peau, elle réduit les pores, elle illumine le teint, باش تعطينا un teint plus unifié. Ces composants, ils sont vraiment rares parce qu'il s'agit des champignons qui s'appellent oreilles d'argent. C'est un d'extrait de Tremella fuciformi. D'abord, c'est bio. C'est un extrait de champignons. Il maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage. C'est un produit qui est vraiment très rare. Et agent d'entretien de la peau, il maintient la peau en bon état et c'est un ingrédient qui est présent dans 0,07 des cosmétiques. Ça veut dire vraiment c'est un produit très rare. Le fait أنه يكون un produit ديال la gamme Luminous, c'est un plus et c'est quelque chose de très important. Mais la façon d'utiliser le gel éclaircissant, c'est d'abord, après bien entendu, le cleanser et le sérum, on met le gel éclaircissant et on finit par mettre la crème de nuit. بالنسبة للناس اللي عندهم les taches. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش les taches وما غاديش يستعملوا le gel éclaircissant, donc ils vont se contenter du sérum, du cleanser plutôt, plus le sérum et puis la crème de nuit. Donc ça va faire l'affaire, tout simplement. Il est très important d'utiliser des produits cosmétiques naturels à 100%. C'est pour cela que nous vous conseillons d'utiliser la gamme Luminous. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces produits sont composés d'ingrédients naturels et végétaux comme l'aloe vera, la patate douce, les lentilles, le concombre, pastèque et les extraits de plantes. Donc, avoir une peau en bonne santé passe aussi par la nourriture, car elle a besoin de certaines vitamines comme les vitamines A, B2, B3, B5, B6, B9, B12 et la vitamine C aussi. On sait que la vitamine C donne beaucoup d'éclat à la peau. Vitamine E qui est anti-rides, mais aussi de minéraux et oligo-éléments comme le zinc, le sélénium et le magnésium, et également les oméga 3 qui aident à avoir une jolie peau. Donc, on retrouve ces éléments principalement dans les fruits, les légumes, les poissons gras, les laitages et les viandes. Mais comme en avançant dans l'âge, bien sûr, et avec les produits qui existent sur le marché qui sont pleins de pesticides et tout, donc ما كيبقاش عندنا الاكتفاء الذاتي ملي باش ناخذوا هاد لي فيتامين كاملين اللي خاصيننا من les viandes et les laitages et tout ça. Donc, je vous recommande les compléments alimentaires de jeunesse qui sont très riches. Et il est aussi recommandé de boire plus de 2 litres d'eau par jour et faire une activité sportive. Donc, avec tous ces bons conseils, croyez-moi,
vous verrez, votre peau vous dira merci. Donc, prendre soin de soi commence par prendre soin de sa peau. Ça nous rend plus beau et quand on est beau, ça nous rend de meilleure humeur, plus ouvert et souriant. Donc, on devient plus fort et plus heureux et zen et c'est ça le but. Voilà, j'ai fini. تبارك الله عليك, Madame Samira, sincèrement, je te félicite au fond de mon cœur. C'est une simple, يعني une formation extraordinaire. Une formation vite. Vite fait. vite fait, ولكن يعني درتي un résumé ديال tous les produits. Tu as bien ciblé يعني ce qui est important les produits, surtout la gamme Lumines. Mais Lumines, Inch'Allah, j'aimerais bien que tu عاوديها لنا une autre fois, doucement, n'est-ce pas les distributeurs? Avec plus de détails. Mais sincèrement, je te félicite. Félicitations pour cette formation. Alors, je laisse la parole à tout le monde. Ou surtout, il y a des questions. تبارك الله مدام سميرة. مدام سميرة, احكي لنا شوية على l'expérience ديالك على مع le produit. Donc, je sais que tu l'as utilisé. Donc, شنو عطاك, شنو le résultat, شنو avant, après? Oui. Donc, ça fait maintenant la 3e semaine. Donc, قربت ندخل في la 4e semaine. Bien sûr, le produit, il est magnifique. Au début, la première semaine, c'était pas vraiment quelque chose de remarquable. Mais ça se sent. On sent qu'on a une peau fraîche et que le grain de peau, il commence à changer. La 2e semaine, je commence à avoir de la brillance dans mon visage. Donc, بحال إلا درتي un nettoyage de peau ولا بحال إلا خرجتي من الحمام. هذه هي la sensation اللي كتبان. Tu as un visage propre, fait واحد la brillance magnifique. La 3e semaine aussi, c'est la même chose. Donc, au niveau ديال les rides, أنا حيت ما عنديش les rides, donc je ne peux pas parler de ça. Mais c'est un produit magnifique اللي تيعطي واحد l'éclat. وأنا مازال مستمرة. Je vais encore découvrir, s'il y a quelque chose à dire, je vais vous le dire. Voilà les images. Oui. Oui, السلام عليكم. désolé على الصوت راه مبحبح. تبارك الله عليك لا سميرة. ما شاء الله عليك لا فورماسيون كانت كومبليت. انا بالناس انا اللي استعملت لو برودوي في الاول بيان سور انا لا ميم سونساسيون اي تو. انا جي دي ريد دي ريدول دونك هذا هو لو بوت علاش بديتو. sauf que à mon sens et comme سمعت دابا في la formation il faut des compléments alimentaires باش pour associer مع هاد لي برودوي pour un résultat يكون pour un bon résultat. وي ما كرهتش في اطار نيت جونيس جلوبال تقولي لينا شنو هما لي برودوي كون بو اسوسيي مع هاد لي برودوي من لي كومبليمون اليمونتير ديال جونيس. ميرسي بوكو. D'accord, oui. En premier lieu, Naara, parce que c'est un produit qui fait de la collagène hydrolysé. Donc, je le ça prends va booster aussi. de l'intérieur. Je le prends Voilà. aussi. Donc, ça va booster de l'intérieur, exactement. Ça va booster de l'intérieur. Ça va vous aider au niveau de la peau, des cheveux, des ongles et même au niveau des articulations pour les gens qui souffrent de l'arthrose. Donc, il est très conseillé de le consommer. En plus, les vitamines, je pense que le meilleur produit à prendre avec Naara, c'est l'AMPM. Parce que l'AM fait chez 70 vitamines, le PM fait chez 76. Je suis sûre que fait les vitamines, les B1, B2, B12 et tout ça. Vitamine C, je suis sûre que fait. Donc, c'est sûr que c'est un produit qui est très important. واللي غادي يعطي واحد النتيجة مزيانة مع la gamme Lumines. Merci beaucoup. Merci pour les explications. بارك الله فيك. Merci. Oui, Madame Hayat, تفضلي.
Oui, bonjour tout le monde. Félicitations Madame Samira. Vraiment Merci كيف beaucoup. كيقولوا خير الكلام ما قل ودل لأن حنايا on n'a pas besoin باش نكونوا ندخلوا في العمق ديال لي سيلول وهذا مي سكون فو حنا سي ان تيموانياج ولا شرح وجيز على لي برودوي. انا دابا بحكم نتيا استعملتي لي برودوي كاملين بغيت غير الله يعطيك الستر لو كونساي ديالك بحال دابا اون بيرسون اللي بحال دابا اون بيرسون اللي غادي دير تاخذ لو باك ديالها وباغا تاخذ بحال مثلا غير لا غام زعما تبدا بلا غام لومينيس كيسكو فو كونسايي واش تاخذ غير لو سيروم او لا il est obligé au moins باش دير لو سيروم بلس لو كلينزر لو سيروم اي كريم دو جور ولا كريم دو نوي. هذا هو اللي هذه هي لا كيسيون ديالي وتبارك الله داكور عليك مدام سميرة. بارك الله فيك مدام حياة. بغيت غير نسولك على لاج ديال لا بيرسون. لا احنا دابا لومينيس On va حنايا parler en général. فوالا اون جينيرال احنا اون بارل D'accord. ماشي اون جينيرال مي ابارتيغ مثلا دو 35 ans لان Voilà. Ok. هذه لا غام سي بور بروتيجي او ميم طون بور سي Ok. بريفينير اي او ميم طون بور بروتيجي. داكور. علاش سولتك مدام حياة باسكو تو سامبلومون حيت كاينين الناس اللي عندهم دي زادوليسون فيهم لاكني. بالنسبه للناس اللي فيهم لاكني ياخذوا الكلينزر وهذا ولو سيروم كريم دو جور زعما سي سوفيزون. ولكن بالنسبه ل 35 ans et plus il faut toute la gamme pour un bon résultat. علاش لو كلينزر الدور ديالو انه تيحل لي بور وتينقي لابو ديالنا وكيجي لو سيروم كي كي كيدير الدور ديالو انه تيحيد لي ريد اي لي ريدول تو. ولكن لو سيروم الي تيلمون بويسون وملي كديريه راه ميم با 30 سكوند تتحسي بالوجه ديالك تجبد. دونك اوتوماتيكمون il faut utiliser une crème de jour اللي غتكون هيدراتونت وهذا ونوريسونت بالنسبه لابو باش ما تقشرش. وي في لو سوار الا كانت لا بيرسون عندها لي طاش وغادي تستعمل لو جيل اكليرسيسون راه ضروري اون كريم دو نوي اللي تكون ريباراتريس. وبالنسبه لون بيرسون كي ديباس 35 فوالا اون بيرسون كي ديباس 35 ضروري لا كريم دو نوي حيت تما فاش لا بو il se régénère. و لو لوندومان اللي بغيت نهضر على سبيسيالمون على لي جون اللي عندهم لي طاش في الوجه وتيستعملوا لو جيل اكليرسيسون خصهم يستعملوه في هاد لا بيريود لو موا 12 و جانفيي فيفريي صافي. ومن بعد خصهم يحبسوا لان علاش هو ما تيبغيش شي حاجه سميتها الشمس وغادي يقدروا يكونوا لي ريزولطا العكس ديال داكشي اللي بغا. ثاني حاجه لا شوز لا بلوز امبورطونت سي لو لوندومان كونت يس ريفي ما فيهاش انا مزروبه وغادي نخرجوا من بعد غندير ليكرون نو il faut se laver très très bien باش تحيد هذاك لو جيل اكليرسيسون اللي درتيه بالليل ويدير بنادم لو سيروم اي لا كريم دو جور ويزيد لا كريم دو جور خصو اشاك 2 زور يديرها او لا يستعمل ان اكرون توتال سينو غتحرق له لابو ديالو. Oui, merci Madame Samira pour le conseil, Je vous en merci. prie. Vous avez tout à fait raison. Je vous en prie. Oui, Madame Rahma, تفضلي. السلام عليكم جميعا. وعليكم شكرا السلام ورحمة الله وبركاته. أسماء، شكرا لالا سميرة باردون قلت أسماء. Oui. لالا سميرة باردون. لالا سميرة merci beaucoup à la présentation qui était très allégée mais consistante يعني فيها كاع المعلومات اللي يعني خاصها كل شيء يعرفها sans exception surtout الناس اللي غادي تدعي لهاد لي برودوي ou bien غادي تستعملها. دونك انا غير بالنسبه نزيدو شي شويه في هاد لي برودوي دو بوتي دو راجونيسمون دو ما نساوش دائما لي شوفو الار في ال الان في لو فون دو تان حيت هما تيكملوا لينا هاد لو سيستيم ديال الراجونيسمون وديال لو بيان اتر لان هذاك لو شامبوان
C'est un système qui a été développé par des dermatos très diplômés. Donc, les Oui, filles ont des extraits de plantes qui servent à tout type de cheveux. ياك؟ c'est bien, دونك oui, هاد الشامبوان هذا خصنا نبقاو نهضروا عليه حتى هو ونزيدوا exactement. هاد السيستم لان تنساوه ما كنعطيوهش حقه الوغ كو الناس اللي جربوه انا ما جربتوش مي كنعرف الناس اللي جربوه فريمون حتى مدام زينب اشاك ريبريز كتقول لينا بان عطاها نتائج جد مرضيه زوينة. دونك في هذا لو سيستيم دو بوتي دو بيان اتر نزيدو دائما هذا الار في ال اللي هو شامبوان بور tout type de cheveux, d'une part, ou sans danger pour les cheveux colorés, Oui, ou destinés à régénérer ou à stimuler donc, le à la cuir, poussée, oui, la poussée des cheveux. à la poussée des cheveux, qui traitait le cuir chevelu, et donc ça renforce de l'intérieur de sa voix. Donc, c'est un C'est un produit de traitement parce beauté. que معاه Oui, voilà exactement parce que معاه داك le traitement ديالو داك le sérum oui, le, oui, le donc sérum voilà excellent. donc il Oui. واخا complète حنايا ما عندناش ملي كنطلبوه ما كيجيناش معاه ما لو كاينش سيروم مي ان شاء الله يكون من بعد مي يعني لو سيروم حتى هو سي ان تريتمون يعني دو فون تريتمون اللي ديال واحد لو برودوي كي ان برودوي فار vraiment tu as des résultats extraordinaires au niveau de la poussée des cheveux où il estompe la chute surtout. la chute Oui, هذا d'une part هذا وعندنا حتى داك الان في faut pas le négliger خصو حتى هو ندخلوه مع هذا لو le fond سيستيم de لان teint انا ملي غناخذ لا غام لومينيز وندير ان فون دو تان نيمبورت كيل فون دو تان راني هي بحال كنريب لان لي فون دو تان راهم مهمين لانهم الا درنا شي حاجه ماشي في لا كاليتي وماشي في لا اوتور ديال لا غام لومينيز غادي نخسروا كاع داكشي اللي درنا لان غنسدوا لي بور غادي نقدروا نتسببوا في اضرار للجلد حيت oui الان في exactement c'est un fond de teint qui n'est pas comme les autres fonds de teint c'est un fond de teint qui est traitant هذه خصنا نسطروا عليها traitant لان il est تثبتات traitant il est doux التجارب وي فوالا وحيت هو il est حتى doux à هو la peau فيه ديك لا تكنولوجي ديال لي بوليبيبتيد افونسي de sang الAPT 200 de فوالا sang ouais وهو سامبل في ليوتيليزاسيون ديالو هي كديريه كترشيه وكيصلح تو لي تيب ديال لا de peau كارناسيون عندنا فيه شي 9 ديال زعما كاع الالوان ديال البشره كاين فيهم كاينين خاص بهم دونك حتى هو نوريسون هيدغاطون ما فيهش الزيوت يعني ما كيعطيكش ديك ليفي ديال الوجه ميدم دونك هادو دو برودوي اللي خاصنا نزيدو دائما مع لا غام لومينيز زائد مشروب الجمال اللي هو نعاره هاد النعاره اللي اللي هو فريمون لو نيترومون دو بوتي باغ اكسيلونس نعاره exactement moi j'ai parlé en général des compléments فوالا alimentaires اللي ناخذوا منهم لي فيتامين et tout parce فوالا qu'après un certain âge ما كنستافدوش من الماكله اللي كناخذوا ما كتعطيناش كلشي داكشي اللي بغينا دونك اوتوماتيكمون on passe au complément alimentaire et comme حنايا وي عندنا des compléments qui sont bien et qui sont زعما فريمون واعرين دونك اوتوماتيكمون الواحد يكمل بهم باش يعاون شي exactement شويه لا غام لومينيس باش تعطي ان افي ويبان هذاك ليفي مزيان exactement ouais. et donc هذا كان غير واحد الإضافة فقط là على c'est vrai madame Ahmed tu as raison oui المجموعة surtout الرائعة pour le fond de ميرسي teint وي لو فون دو parce que تان les autres fonds وي de teint voilà وي parce que les autres fonds de teint يقدروا ينشفوا la peau bien بما أن sûr le sérum déjà il ils est vont puissant داك le gel irriter la peau éclaircissant il est puissant voilà donc la peau محتاجين حنا ما نديروش شي برودوي من على برا اللهم نيت في لا وي gamme lumineuse وحنا de la chance بعدا أنه il existe donc automatiquement pourquoi pas oui moi je trouve وي que c'est une bonne idée إن شاء الله والله ما يسير merci beaucoup madame وبارك الله Rahma عليك تبارك الله عليك مدام بارك الله فيك سميرة merci ميرسي تو الموند سلام ouais merci وي مدام كلثوم تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اخوات سمحوا لي عندي ان بو الكونيكسيون شويه مش لي في الدار. بغيت نشكر الاخت اللي دارت لا بريزونطاسيون، ما شاء الله سامبل مي كونسي وما شاء الله بلان دو رونسينيومون. غير بغيت نضيف واحد الاضافه. قالت واحد النقطه زوينه بزاف، انه دي فوا الانسان كياخذ شي كام اللي غاليه بزاف وحنا عارفين انها افيكاس، ولكن الا كانت كدير الماكياج مثلا بعد كام ما تدير والو. يعني واخا كتستعمل دي برودوي في لاطاي ديال جوناس ما كيكونش ان بون ريزولتا. سمحوا لي كنهج طالعه في الدروج كنجري راه في الطاكسي بديت لا ريفيون. دونك اللي بغيت نضيف لكم ان كاين واحد المساله اخرى، حنا بالنسبه ستيل دو في بلوتو، دونك ما نساوش ان هاد الناس باش يكون عندهم اوكي اوسي ان بون ريزولتا، ما نساوش ان احسن مود دو في ديالهم خصو يتغير. لكن ما كتنعش وتقول لك ما قداش ليا البرودوي، ما قداش ليا في لي بروجي، ما كتنعش. ديما تسولوا لا دام واش عندها دي مالادي، واش كتاخذ دي ميديكامون، فوالا التغذيه ديالها كيفاش دايره. حيت كاين الناس كيقول عطيتيني لا كام وانا لي بوش ما تحيدو في هي اللي جيتي تسولي على لو مود كيلمان غتلقاي ما كيجاش الناس عندها بروبليم دانسومني، ولا ما كتاكلش مزيان، ولا عندها كتاكل على برا تو لو طون، يعني عندها كميه ديال لي ميتولوغ وديال الاكسده في الجسم ديالها طالعه. دونك انا بغيت غير نضيف هذه الاضافه باش الناس من غير ان الانسان سولو شنو ديال الماكياج اللي كتستعمل مثلا مع لا غام ديالنا ديال لومينيس، واش كتنعسي مزيان، فوقاش كتنعسي، واش عندك ان سوماي نورمال ولا بيرتوربي، واش لاليمونطاسيون ديالك واش كتاكلي شي حاجه بيو، خاص تكون لاليمونطاسيون ايكيليبري. يعني انسان سي تري امبورطون، حيت تو لو طون راه توجور لي ستريسي كينعش بيان سور. وعاد لاج ديال لا فناس résultat vite les cinquantaines c'est un peu ça prend un peu de temps. دونك يعني غادي نكونوا مستعدين ان هاد السيده خصها تاخذ او موا دو موا ان موا يدمي، على حساب الا كانت واخا في 50 ولا في 45 ولا هذا راه تتنعس مزيان، تكون مزيان الي زعما كونسيونت de ce qu'il doit faire ou manger et tout. Donc غير بغيت نضيف هاد التفاصيل et vous dire merci pour cette vraiment enrichissante réunion. Merci beaucoup. بارك الله فيك. Merci beaucoup. Vous avez complètement raison parce que dormir, il faut vraiment dormir entre 7 et 9 heures par nuit. C'est très important. L'hygiène de vie, la nourriture, ça te concerne ou ضروري une activité sportive. Libre تكون عنده une belle peau. هادو هما لي كونساي اللي خصو يتبعهم. وي تبارك الله عليكم. وي مدام قيوح تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم.